बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, नए व्लॉग के साथ हाजिर मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। बेवफा लड़का हो या लड़की दोनों बुरे होते हैं, लेकिन लड़का बेवफा हो तो इतना नुकसान नहीं होता, पर अगर लड़की बेवफा हो तो बहुत नुकसान हो जाता है। नस्लें बर्बाद हो जाती, ख़ानदान बर्बाद हो जाते। मुझे इसलिए याद आया कि मिस फ़ायदा ने पूछा है कि सर जी ऐसी बीवी का कोई क्या करे जो बेवफा हो। इसका मतलब है जो डीपी है वो गलत है, क्योंकि मर्दाना सवाल है ये। और हर बात पे झूठ बोले, जिंदगी हराम करे, उसको हैंडल करने के तरीके बताइए। मेरे बच्चे, बेवफा बीवी को हैंडल नहीं किया जा सकता। बेवफा मर्द हो तो उसको हैंडल करने के 100 तरीके। उसको वापस लाया जा सकता है, उसके दिल को बदला जा सकता है, पर बेवफाई अगर लड़की की जड़ों में है, शादी से पहले हो या शादी के बाद, अगर इस बात पे लड़के नाराज ना हो तो मैं अपने दिल की बात कहूं, लड़कियां और उनकी वफा लड़कों की वफा से 100 गुना ज्यादा कीमती है। उसकी वजह यह है कि इनकी वफा पवित्र, पाकीज़ा और खालिस होती है, तो औलाद खालिस होती है। औलाद का फख्र होती है ऐसी माँ जिसने कभी नजर भर के अपने खानदान में भी किसी अजीज को, कजन को ना देखा हो, ना उसके दिल में कभी अपने शौहर से बेवफाई करने का ख्याल भी आया। कमजोर करैक्टर हो, कमजोर वैल्यूज हो, कमजोर ईमान हो, कमजोर बिलीफ हो, तो इट हैपन्स। या फिर कोई जिस्मानी तौर पे, जहनी तौर पे परवर्टेड हो, यानी सेक्स परवर्टेड हो, सेक्स की तरफ उसका ज्यादा ध्यान जाता। उसमें भी दो चीज़ें होती हैं। अगर उसकी बेवफाई बाहर किसी मर्द के साथ नहीं है तो ऐसी लड़कियों में बहुत ज़्यादा इम्कान होता है कि अपने साथ खेल खेल के अपने ही जिस्म का हुलिया बिगाड़ लेती हैं, फिर बाद में रोती हैं, फिर बाद में परेशान भी होती हैं, पशेमान भी होती हैं, फिर इलाज ढूंढती फिरती हैं। लेकिन ये जो मसला है, अगर बीवी बेवफा मिले तो जो दीनी तौर पे मैं नुक्ता निगाह समझ पाया हूँ, उसको बिठा के समझाना चाहिए। ये है, आप उस पे यानी जैसे एक मुकम्मल कर देते हैं अपनी तरफ से कि मैंने समझा दिया। समझाने के बाद भी अगर बाज ना आए तो उससे बिस्तर अलग कर लिया जाए। बेवफाई आपको पता कहाँ से चलती है? उसकी नज़रों से, उसके कहीं नैन लड़ाने से, घर में आए मेहमानों से, या टेलीफोन पर रवाबत से। अगर बहुत आपको शक होता है तो आप उसको उसके माँ बाप के घर नहीं जाने देते कि पता नहीं वहाँ कैसी बेवफाई कर गुजरे। तो ऐसी औरत के साथ रहना एक बड़ी सज़ा है, और सज़ा ऐसी है जैसे आप आग में जल रहे हो। ना दफ्तर में आपको चैन आएगा, ना आपको घर में चैन आएगा। और अब तक की मालूमात के मुताबिक दुनिया में कोई ऐसा ताला, ये चाबी वाला लॉक या वो मकनातीसी लॉक नहीं बना जो किसी बेवफा औरत के जज्बात पे, दिल पे, या उसके चोरी करने की एबिलिटी पे लगाया जा सके। सो मैं तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये राय रखता हूँ कि एक दफ़ा समझा लें, 2 दफ़ा समझा लें, फिर ख़ानदान में बीच में मत डालिए, क्योंकि जितने डलेंगे बेइज्जती आपकी होनी है कि आप में कोई प्रॉब्लम है जो ऐसी बेवफा औरत के साथ आप गुजारा किए जा रहे हो। मर्द को मजबूरी नहीं है, औरत को मजबूरी है। सो मर्द बेवफा औरत को पहला समझाने का काम करे, फिर बिस्तर अलग करे और फिर उसको अलग कर दे। वो अंग्रेजी में कहते हैं चेंज द पीपल, अदरवाइज चेंज द पीपल। ये गुर याद रखिएगा, वरना वहां से बच्चे हो गए, खानदान चल पड़ा। मैंने ऐसे कितने ही लोग लिटरली जीते और मरते देखे हैं कि उन्हें अपने बच्चों पे भी शक होता है, पता नहीं मेरा ये नुत्फा है कि नहीं है। बीवी पे कभी मोहब्बत की निगाह नहीं, ना कहीं लाते हुए ना ले जाते हुए। हर वक्त वो जिस आजमाइश में और जिस कर्ब में होते हैं, उस कर्ब का आप अंदाजा नहीं कर सकते। उस कर्ब से निकलना चाहिए। अच्छा जी, 2 शुक्रिया आए हुए हैं। मिसेस अम्माल ने अगस्त में, और जुनैरा फहीम ने, इन्होंने जुलाई में डॉक्टर नौशीन साहबा से वो मंगवाया था सीरम जो, और वो कहती हैं 3-3 माह हो गए हमें इस्तेमाल करते हुए।
اینڈ وی آر ویری ہیپی. دونوں کا الگ الگ ہے. اور ویسے تو سب یہ سیرم خالی ہو گیا ہے پر میرے پاس بوٹل پڑی ہوئی ہے. یہ ہے آرگینک بیوٹی سیرم. یہ بہت ہی کمال خوبصورت. اب تو میں بھی اسے استعمال کرنے لگ گیا ہوں اور میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے ہینڈ سیرم بھی بنوایا. ذرا پچھلے دنوں میں نے بات کی تو میں نے ان سے کہا کہ حدوں کی ساری دنیا کا فیض ان تک پہنچتا ہے تو ہم تک بھی ان کا فیض پہنچے. تو انہوں نے فریش وہ بنا کے دیا سپرے والا ہینڈ سیرم. تو یہ والا جو ہے سیرم, اس کو آپ کو اگر آپ کے یہاں جھریاں ہیں, یہاں پہ جھریاں ہیں, ایون یہاں پہ جھریاں ہیں, اور یہ جو آپ کی جو لائن ہے یہ خراب ہوئی ہے, جلد بعض دفعہ ڈھلکنے لگتی ہے پریشانیوں سے, زائد عمر سے بھی ہو جاتا ہے اور خوراک کے برے ہونے سے بھی ہو جاتا ہے, ٹینشن سے بھی, سٹریس سے بھی, پانی نہ لینے سے بھی, زیادہ پانی آپ جب نہ استعمال کریں, اور ہر وقت لوگوں پہ روب ڈالنے سے, اور ہر وقت کھچ کھچ کرتے رہنے سے, زیادہ جو لڑاکا عورتیں اور مرد ہیں ان کو بھی جو پرابلم ہوتا ہے, اور جو دنیا کا غم اور دکھ اور درد, اپنے سارے جہاں کا درد ہمارے ہی اس میں ہے دل میں, تو ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ پھر یا تو خود اپنے گھر میں اب اس کا اپنی خوراک اچھی کر لیں, پانی ٹھیک کریں, نیند ٹھیک کریں, سونے سے پہلے اپنے چہرے پہ اور جہاں جہاں جھریاں ہیں وہاں پہ وہ آپ 3-4 آئل ہیں, جو روغن زیتون والا اچھا ہے, روغن بادام والا بہت اچھا ہوتا ہے, اور روغن ناریل وہ بہت اچھا ہوتا ہے, کوکونٹ آئل. لیکن اس والے میں تو 7 آئل ہوتے ہیں اور یہ مل کے ایک ایسی شاندار چیز بنتی ہے. تو آپ خود بنا سکتے ہو, بسم اللہ, لیکن جن پہ اعتبار ہو آپ ان کا بھی استعمال کر کے تو یہ آپ فائدہ لے سکتے ہیں. اچھا خاتون حضرات, ایک میں خطرے کی بات آپ کو بتا دوں کہ بہت سے آئل جو ہیں خود استعمال کرنے سے ایکسیسو ایوری تھنگ از ناٹ فائن, تو پھر نقصان ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ کسی ڈاکٹر کا, نیوٹریشنسٹ کا, کسی ماہر نباتات کا بنایا ہوا استعمال کریں. انہیں علم ہوتا ہے کہ کتنا استعمال کرنا ہے, اس کی پرسنٹیج کتنی رکھنی ہے اور کتنا آپ کی جلد کے لیے. اس لیے یہ تو بنتا بھی ٹیلرڈ ہے, کسٹمائزڈ, یعنی آپ کی جلد دیکھنے کے بعد آپ کی عمر کے لحاظ سے پھر چیز جب بنتی ہے, اور پھر آپ اس کو نکال کے بڑے آرام سے جہاں جہاں لگانا ہوا ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں, اور وہ جو جیڈ رولر ہے اس سے بھی لگا سکتے ہیں. اب تو میں نے ایک نئی چیز دیکھی ہے ڈاکٹر صاحبہ کے پاس, میں نے دیکھی, بھی میں نے مارکیٹ میں نہیں وہ دیکھی, اور وہ ایک پلاسٹک کی ہے, یہاں رکھ کے اس کو کھینچتے ہیں, یعنی اس میں ہوا بھرتی ہے, اور وہ جو سکن وہاں سے جھریاں ہیں وہ مسلسل آپ کو ظاہر ہے وہ بھی 2-3 ماہ تو کرنا پڑتا ہے, تو وہ جھریاں وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں. اور ممکن ہے کہ صرف پاکستان ہربل والے اگر ان کو مل گیا, کیونکہ وہ چین سے ہی آئی ہے, ابھی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے, وہ بھی ایک اچھی, لیکن یہ تو ظاہر ہے ایک مشکل آپ کا حل ہے. لے جناب اجازت دیجیے, السلام علیکم.